घेन मोर बंदन घेन मोर अंतरा जमी हे अंतरा बेदना किए पे बुझिबा कह तुम बिना अंतरा जमी हे अंतरा बेदना किए से बुझिबा कह तुम बिना अपराधी मोरे अपराध मोरा अपराधी मोरे अपराध मोरा निज गुणे क्षमा कर निज गुणे क्षमा कर बंधन घेना हे जगत बंदन घेन मोर बंदन घेन मोर पाइछि तुमाको जीवनी ठाकुरा झटी पद तारुके बे परिवारी दोरा पाइछि तुमाको जीवने ठाकुरा पद तारुके बे परिवारी दोरा पाइछि तुमाको जीवनी ठाकुरा पद तारुके बे परिवारी दोरा पाइछि तुमाको जीवने ठाकुरा पद तारुके बे परिवारी दोरा श्रीरंग चराणी एतिकी मिनाती श्रीरंग चराणी तुम्हारा तुमे मोरा तुम्हारा कुसुमिता हे
Lavanya Vandana Dinamora Vandana Dinamora. Jayaguru. Sadguru Swami Nigalananda Upadeshamrita. Chapter 25, to the distressed. Dear child, you are the children of Mother of the Universe and part of Brahma. No adversity or distress can come to you. Don't consider yourself happy or unhappy on the basis of blood relation. Without the will of that beneficent mother, even a blade of grass hardly trembles in this world. Whatever is accomplished by her desire never spells adversity, but ever heralds prosperity. That is not cruelty, but the stream of nectar of compassion. We are blinded by attachment and unable to notice her beneficent version. So we consider her action or our unseen destiny evil and thus suffer pain and eclipse our blissful soul. The culmination of life is a sorrow. Neither our parents nor we know what will bring welfare to us. The providential law is such, whatever they presume beneficial delivers inauspicious results because their vision is clouded by Maya. Therefore, none but Mother of the Universe knows your welfare. So, Jnani surrender everything at the feet of Mother and leave everything good and bad, joy and sorrows unto her and sing calmly her victory without any worry. Nobody, whether the sinner or the virtuous, the thief or the saint, can ever escape from the awful pangs of death. We cannot even comprehend the lifelong struggle to what extent Harishchandra, Nala, Srivatsa, Yudhishthira and others who are remembered as in India for their devotion to truth had struggled against colossal adversities. The ordinary man becomes restive even by the slightest of sorrows. He doesn't know that sorrow is the culmination of life. Nobody can achieve peace and tranquility by transitory wealth and relationship. Man imbued with a Brahmic entity forgets his divinity and remains engrossed in playful things like wealth and authority, fame and power. Under the wheel of time, he often smiles or laments and forgets his ever blissful self. As a result, life after life, he likes to be captivated in body prison. On noticing such miserable condition, Mother often alerts the son. The ignorant man probably thinks it the advent of adversity. He does not understand that the ever compassionate Mother is freeing him from the clutches of bondage. Thus, by knowing it, one does not become a Jnani. Knowledge has to be reflected in action. Man's consciousness is awakened, a heart purified through sorrows and suffering. भाई एक है ना पढ़ते भी हाँ भाई से रखो बुझा टिके गोटे सेकेंड है जयगुरु खान भाई लाइन अच्छी आनंद भाई सुन पार्टी हाँ भाई भाई टिके आउ 2-3 मिनट समय दिंतु आम टिके आमर प्रोग्राम अनुसार माने पूर्व संघ पूजार विवरण पाठ कर देकी आपन डिस्कशन आरंभ करिया। अच्छा हमर डिस्कशन ता ये ओडिया रहबो ना इंग्लिश रे? नहीं ओडिया भाई ओडिया अच्छा जय गुरु हां जय गुरु भाई जय गुरु 896 Sangha Puja session report of America Saraswata Sangha, date 21st January 2024 Sunday, Aliya Oisi and Vrindan Bhai, time 7:15 AM to 11:55 AM Eastern Time. The link to the attendance sheet is available at our website. Adivas Puja report
January 20th, 2024, 7 p.m. to 8 p.m. Eastern Time. Adhivas Puja started with the singing of Sutra Vandana at 7 p.m. right after the evening Nitya Puja. Jnanabhai read and discussed from the Leela Prasanga book, part 5. Then Vrindan Bhai invited Sri Thakura, Bhai Ma and YH for Ratra Bhoga Nivedana, Nitya Puja, to be held for the next morning. The session concluded with evening prayer Bhadu and Jayaguru Kirtana. After the session, Bhoga was offered to Sri Thakura. All bhaktas had prasad after that. The morning session of Sangha Puja, January 21st, 2024, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. Eastern Time. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya. During Pratikya, Amritama and Arpitama sang Priyatama Akhira Adekha Moro and Parabhata Vibhavari respectively. During that time, all the devotees joined the puja either at NSM or via teleconference. Sanjit Bhai did puja archana or offered Arati to Sri Thakura. After Arati, Vishwajit Bhai sang Bandana, Bandai Guru Charana, followed by Stotra Bandana. After Stotra Bandana, Braja Bhai led the reading of Parichaya Patra, followed by Sammilani Prarthana. Then Vishwanjana Bhai read Sri Guru Gita, Shloka 78, and Ashwini Bhai read Sangha Savaka 57th year, part 4, Vandana Prarthana Prarthana Karinga Pati. From this reading, we learned what is Sat Sikkha, Paramarthika Sikkha and Artari Sikkha, how our prayers should be, Ekamukhi Prarthana. After Sangha Savaka Patha, Vrindan Bhai invited Sri Thakura, Bhai Ma and young aspirants to attend the second session to be held at 10 a.m. Eastern Time. The first session was concluded with Jayaguru Mahanama Kirtana. After the first session, Balya Bhoga was offered to Sri Thakura. Then Bhai Ma and young aspirants had Balya Prasad Sevan. The second session, 9:45 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Time. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Avahana. During Avahana, Bhaktima and Shivani Mahantima sang Nayana Maniki Mora and Sajani Samonamo Kiye Sunaila respectively. This was followed by Pranamagana and opening of curtain at Natamandira. After Bhavavandhana Pranamagana, Rasmi Naik Mas sang Bande Bande Sri Nigamanandam Bandana sang. Then Vijay Bhai read Nigamopadesa from page 248, Joys and Sorrows. In this reading, we learned why we should just pray for faith on Thakura and that will drive full dependence on him. After Nigamopadesa Patha, Smita Baima read the Vivarni of the last Sangha Puja session held on January 7th. Then Amita Bhai read Nirachale Thakura Nigamananda, Odia edition page 43 to 48, followed by Prabhakar Bhai summarizing the reading and learning in English. In this, we learned Bhakti Bhai's experience on his way to find and meet Sri Thakura, his visit to Puri, and Bhakta Samilani experience. Vrindan Bhai sang Pratna song, Vasana Mohara Natha Karahe Purana. Kishore Bhai then read Sansara Pathe, Part 1, Chapter 38, chanting by householders. Then Braja Bhai did a quick discussion summarizing readings from morning Sangha Sabaka, mainly on importance of spreading of Sat Sikkha, that Sri Thakura is the only real Sat, and what he taught us is Sat Sikkha. Then YS session started with Shreya singing the Prarthana song, Moho Lagi Eka Asisha Bandhu Hai. Then Bhakti Ma conducted the YS session with interactive discussions on path of devotion, Bhakti Yoga and Navada Bhakti. After the YS session, Aisi and Vrindan Bhai shared their Bhagavinmayas respectively. Vrindan Bhai invited Sri Thakura for Madhyana Bhoga and invited Bhaktas to have Prasad Savana after the Bhoga Nivedana. Then Aditi and Vinay Bhai invited Sri Thakura to the next Sangha Puja to be held on January 28, 2024. Vrindan Bhai begged forgiveness for all mistakes from Sri Thakura and all Bhais, Maas and young friends. The session was concluded with Vidya Prarthana Dayamaya Sri Charana sang by Jnana Bhai. The curtain of asana was closed with Jayaguru Mahanama Kirtana and Pranama. Vishwajit Bhai took the attendance of Bhais and Maas. Then Bhoga was offered to Sri Thakura, followed by Prasad Sevan by all Bhai, Ma
and young aspirants present. Sri Sri Thakura Charanasrita, Aisi and Vrindavan. Jayaguru. Jayaguru. ଠାକୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମା ମାନେ ଡିୟର ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟ କାମିନ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆପଣ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଆମର ଅଛି ଟିକେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ 9:30 ରଖିବା। 9:30 ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ 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 ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ସେ ଠାକୁର ଏ ଆମେରିକା ଶାଖା ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କିପରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବକୁ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବ, ସେ କଥା ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଯାହା ନା କାହିଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କିପରି ଜୀବନରେ ରୂପ ଦେବା, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ ହେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, କିପରି ଆମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିଛେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଯେ କିପରି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଏବଂ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଦର୍ଶିତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଆସିବେ। ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କିପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଶାସ୍ତିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଲେ ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଗୃହସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଳସୀ ଓ ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ। ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମତତ୍ପର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଂକାରୀ। କଣ ହେଲା ନା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶାସ୍ତିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଲେ ଯାଇ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ତାମସିକ କିମ୍ବା ରାଜସିକ ଭାବାପନ୍ନ କେବେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଳସୀ ଓ ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ। ଆମେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଭିତରେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, କିଏ ଆଳସୀ, କିଏ ଜଡ଼, କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କିଏ ଅହଂକାରୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ କଥା ବୁଝି ଆମେ ପ୍ରକୃତ କୋଉ ଗୁଣୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ, ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଶାସ୍ତିକ ହେଇପାରିଛେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଛେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ତମଗୁଣୀ କେମିତିଆ, ଏ ଯୋଉ ରାଜସିକ ମାନେ ରଜଗୁଣୀ ଭାବାପନ୍ନ କେମିତିଆ। ତେଣୁ ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଳସୀ ଓ ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ। ଯୋଉଟା ତମଗୁଣୀ ସିଏ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନାଟା ସହଜରେ ଆସେନି। ଆଳସୀ, ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା, ହଁ କରିବା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା, ଆଉ ଏତେବେଳେ କାହିଁ ବେଳାବେଳେ ଉଠିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଆଳସ୍ୟ ଜଡ଼ତାରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ, ହଁ କରିବା ଯିବା ଦେଖିବା, ଏ ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ, ଇଏ ହଉଛି ତମଗୁଣୀ ଭାବନା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମତତ୍ପର, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଂକାରୀ। ରଜଗୁଣୀ ହେଲେ କିଏ କର୍ମତତ୍ପର, ସିଏ ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ସେମାନେ କର୍ମତତ୍ପର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମତତ୍ପରତା ରହିଥାଏ, କର୍ମତତ୍ପରତା ରହିଛି ସେ ତ କଣ କରେ ନା ଅହଂକାର ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅହଂକାରଟା ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିପାରିବି,
भगवान ये संसार किए किए धारणा सृष्टि ये कि सी हूँ सबकि यही मनोभाव अहंकार भावटा एते जोर जड़ित हो जाए जे सी भगवान किए कौन करती ता विषय सी ता मन भीतर केतबेले आसना तेणु एमान द्वारा श्रीगुरु सेवा यथार्थ भाव में हो पार तमगुणी बा रजगुणीकर रजगुणी व्यक्ति मान पाखे केवे ये भाव ये ठाकुर सेवा गुरु सेवा सहज साध्य नुहे कहीं ना एमाने भगवान को अविश्वासी करती प्रकृत भगवान को पाइबा विश्वास एकांत आवश्यक होता है। ये जो तमगुणी बा रजगुणी एमाने प्रथमे तम रजगुण परिहार करी सत्तर सतगुण अनुसरण कले एमान द्वारा आदर्श गृहस्थ जीवन कथन हो पारे जदि आम भर कहीं प्रकृत ये गुणर अधिकारी होइछे किछि नहीं आम जिते भगवान पाख आईचे यही जे सतगुणी आई कथा भूल आम सतगुण ग्रहण करने को ठाकुर पाख आईचे आम भगवान पाख आईचे गुरु पाख आईचे केमिति चित्तशुद्धि कर सत्य गुरु सेवा कर प्रकृत जदि जड़े रोगी न होता है सी के मेडिकल आसवानी भल लोक कहीं मेडिकल जीव से भाया आम प्रकृत जदि सात्विक होता सात्विक गुणी होता आम तो आपे आपे आम देहरे भगवान भावटा सृष्टि हो आम कहीं एत कष्ट करवा आम सब से सतगुणी हवापाई आमको ये जो प्रकार ये जो रजगुणी तमगुणी आपको ये भावटा को त्याग करिया पड़िबो कौन करिया पड़िबो ना हमको सतगुण किपरि ग्रहण करिया तापई आम चेष्टा करिबा किपरि चेष्टा सतगुणी हेबा ना ठाकुर प्रदर्शित पथरे निजुको चलैबा ठाकुर जहा जहा जो बाटर जमीती आमको कहते से बाट नहीं आम केमती चलवा गृहस्थर कौ बाट तो ना गृहस्थर देह मन प्राण सतगुण भावापन्न होगा विषय कौन हो गृहस्थर देह मन प्राण सतगुण होगा विषय एथिपाई सात्विक आहार और सात्विक चिंतार अनुशीलन करने कौन करिया पड़िबो ना सात्विक आहार जेमितिया आम खाद्य सेमितिया गुण कथा जिते आम मेसीन टारे गहमटा पुरे दौचे एक अटा भाग जदि आम धानटा दौचे एक चाउल भाग से भाया ये देह भितर जो भाया खाद्य पुरेगा से भाया आम एक अनुसार गुण गुड़िक प्रभावित हम तेणु आहार गुणर एत भाव रही जमी गोटे उदाहरण रही जड़े बाबा सी आसिले सी आसती जड़े भल सन्यासी सी आसी गोटे मंदिर रे आसिकी प्रवेश करते गोटे गाँव में गोटे मंदिर रे आसिक प्रवेश करते जाऊँच पथिक ही बाटे गोटे मंदिर रे आसिकी निजे अवस्थान करते कौन करेंगे राति खाद्य पाई ना तेणु पाख घर गला जी गाँव लोक जाकि अन्न रोषे करी ठाकुर बाबा को सन्यासी जड़े इमती अभुक्त रही कि कौन करते ना गाँ पाखे पहुंची सन्यासी जड़े पहुंचती अन्न दीटा चाउल दीटा देती सी निजे फुटे ये कर अन्न प्रसाद कर राति प्रसाद पाई किंतु से प्रसाद पाइला परे देहरे से जो प्रसादर गुण गुड़िक प्रभावित है सी जड़े साधु सन्त सी के मंदिर चोरी कर देह जिते अन्नर प्रभाव से आहार प्रभाव टा बढ़ी जाए सी अंधार बेलू उठी राति उठी सी कौन करते ना समस्त जिनस पतर से मंदिर धरी दौड़ी पड़े दौड़ी पड़े जाती यही समय जिते गाँ लोक देखी तो बाबा थे ये कौन सका देखी बाबा कौन ना पछे पछे धाई पछे पछे धाई चले तो बाबा जी कुआड़े गले ना
बाबाजी सबू मंदिर चोरी करी पड़े जाइए कहले भंड बाबा जड़े ये सब केमती चोरी करी नेले तेणु पछे पछे धाइला बेलू बाबाजी कौन कर बाट गला पड़े झाड़ा लगी सी झाड़ा कर सारा पर ये जो खाद्य गुण गुड़िक तार थेला प्रसादर गुण गुड़िक से गुड़िक देह निष्कासित हो गला पुणी सत्व गुण गुड़िक भितर फेर भल भाव आई ये कौन कली मुझे ये जो मंदिर रही सेठू कहीं जिनस पतर आईली से कथा चिंता कर बाटे चिंता करी कहीं जिनस पतर आनी सियाड़ू से कौन कर किसी दूर बाबाजी से जिनस पतर धरिकी फेरुंट लोक मैंने कहले बाबा तुम्हें ये की कल तुम्हें जड़े एत साधु सन्यासी जड़े एते सुंदर ये भाव कर्म देखा जाऊच किंतु ये भली कहीं कल से कहते बाबा ये जो तुम चाउल आणिकी देल मत ये जो मु जो अन्न भक्षण कली ये चाउल कौठू आनीला से घरे जाइए पचारती घरे कहते पाख घर वाला मत बिकिले मुझे चाउल आनी ना से चाउल सी पचार ना से पाख घर वाला पचार सी सब बुझला बेलू से चाउल टी चोरी करके आनी तेणु सी जो चाउल टी चोरी करके आसीला प्रथमतः तारी से चाउल दिहरे से गुणर प्रभाव गुड़िक था जिते ये खाई देहरे से गुणर प्रभाव है से गुणर प्रभाव हवा द्वारा ऑटोमेटिकली देहरे से चोरी प्रभाव से गुणटा प्रभावित है राति सब जिनस नहीं पड़े तेणु जहाँ खाइबा से अनुसार आमर गुणर प्रभाव हम आम से अनुसार आप देखु जदि जड़े मांसाहारी या जो मैंने सब मद एका पीती से देखु से मद पी सारापर कि आमिष खाई सारापर मांसाहारी है से भावटा किपरि आसे जड़े देखु आपण निजे जड़े मांसाहारी की देखु जड़े सात्विक खाद्य दे देखु भितर गुणटार आपण राति देखिए मांसाहार करतु देखिए ताकि आपण गुणटा किपरि प्रभावित हो कि देहर तेजियानटा केमती रोची जदि आहरी भी निशा द्रव्य खाऊँच ताधे आपणकर केमती तार प्रभावटा रोची आपे आपे तेणु आहार निश्चय आहार शुद्धिता हूँ प्रथम आमको जदि आदर्श गृहवा प्रथम ठाकुर कहले जदि तुम आइंस एका खाऊच केमिति छाड़ ना मासक थे कि सप्ताह थे रबारे आम संघ पूजा करिया खाइबेनी सोमवार शिव पूजा गुरुवार लक्ष्मी पूजा एमती धीरे 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 छाड़िया पड़ा धीरे धीरे छाड़िले आमको पुणी ये आहारटा फेरे शुद्ध किपरि हम आम जदि ठाकुर को देखी आहार टी खाइबा जदि भगवान को अर्पण करी खाइबा आपण चिंता करतु जदि प्रत्येक जिनस को आम भगवान को अर्पण करवा से शुद्ध हो सात्विक हम तेणु आम प्रसाद रूप से ग्रहण करवा जदि आम आमिष खाइबा आपको कौन भगवान को दे पारे तेणु से शुद्ध केमती हम से सात्विक केमती हम तेणु आम सदा चिंता करवा आगे आहार उपर आमको जोर दबा पड़ो आहार शुद्धि हेले जाइए सात्विक चिंता और सात्विक चिंता आसपर से सात्विक देह सृष्टि हम आहार शुद्धिता जो मैंने बिना पियाज रसुण पिला खाऊँ से गुण देखु से सहजे रागिबे से धीरे सुस्थे प्रत्येक जिनस को चिंता करेंगे किंतु जो मैंने मांसाहारी संगे संगे क्रोधान्वित होती तेणु आहार अनुशीलन एकांत कर्तव्य सात्विक आहार द्वारा सात्विक शरीर सात्विक चिंता विकसित हुए जहाँ जमी खाइबा चिंता आमर से अनुसार शास्त्र उल्लेख अच्छी आहार शब्द सप्तशुद्धि ध्रुव श्रुति तेणु आहार शुद्ध हेले
देह तथा विचारधारा शुद्ध हुए। तेणु आहार शुद्ध हेले विचारधारा मध्य हमर शुद्ध हम। शुद्ध शरीर और पवित्र नाम मनसा द्वारा आदर्श गृह जीवन ठीक रूप से होता है। तेणु पवित्र ये जो सुस्थ शरीर शुद्ध शरीर सात्विक मनोभाव आसिले आम आदर्श जीवन यापन गठन कर आदर्श गृहस्थ सकाल संध्यार निर्दिष्ट ठाकुर कौन कहते ना आदर्श गृहस्थ सकाल संध्यार निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट आसन निर्दिष्ट समय गृह ध्यान रत रही। तो गोटे कथा होमको ठाकुर प्रत्येक प्रकृत भावधारा को बुझे आमको किसी ध्यान करने पड़े। ठाकुर जो ध्यान जो आमर ये बाट देती आम ठाकुर विभिन्न बाटर आम ठाकुर जी जो भाया किए तंत्र रूप जीव किए ज्ञान रूप जीव आम ठाकुर हेले किंतु चारि भावर ठाकुर चारि साधनार सी ये जो संघ साधना भितर आदर्श गृह भितर गृहस्थ भितर आमको एभली भाव सी गढ़ी तोली एभली भाव गोटे भाव दे जाती से भाव आपण देखु आम चारि साधना भाव आधार केमती रत हो पार कथा प्रथम सका उठुचे ब्रह्म मुहूर्त उठिले सत्याग कले सत्याग कर जीवन शैली गढ़िया हम ठाकुर बतैले बतई आम तंत्र साधना प्रथम ठाकुर तंत्र साधना है सेवा पूजा आम केमती सेवा पूजा तंत्र साधनार मूल सेवा पूजा आम ठाकुर सेवा पूजा किपर करते यहाँ हूँ तंत्र श्रेष्ठतर सेवा पूजा ठाकुर को सेवा पूजा करते हूँ ध्यान जोग किंतु ठाकुर आमको बतई तुम सबुदिन किसी ना किसी समय सका उठी ध्यान कर ये ध्यान भितर आम ठाकुर प्रकृत भाव ठाकुर किए कौटू आई केमिति सी किपरि परमात्मा ये जीवात्मा हृदय विराजित होती प्रत्येक जिनिस को सठिक रूप से आम जापर। तेणु ठाकुर कहले कौन चित्त शुद्धि एक दुगे कर ध्यान अवलंबन गुणक्षय अपर दिगरे आचार आचार निष्काम कर्म कहला चित्त शुद्धि एक दिगे कर ध्यान अवलंबन आम ध्यान करने द्वारा आमर चित्त आपे आपे शुद्धि हम सबुदिन आम जदि किसी समय गोटे निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट जगह और निर्दिष्ट जगार ध्यान करवा जो जगार करवा से जगह टी गोटे पवित्र जगार आम घर भीतर किसी असुविधा नहीं गोटे घर भीतर जो घर आप घर गोटे जगह को सफा सुतरा कर जगह आगे गोटे ये कार्कस वस्त्र गोटे कमल ये पकई आप किसी समय ध्यान कर ठाकुर जो विधि विधान अच्छी हमारे क्लास पूजार विभिन्न व्यवस्था अच्छी ध्यान करवा से व्यवस्था कराई आपण बही बहुत जगह भी दि जाए आम ठाकुर को किपरि गुरु मंडली ध्यान ध्यान कर ठाकुर को जाना आप देखु प्रकृत ध्यान भितर जदि आप जड़ित हो ठाकुर आपे आपे आपको देखा देवे ठाकुर आपण जहाँ भी जो प्रश्न जहाँ जिते मन भितर उदित हम ठाकुर आपे आपे देखिए तार समाधान करदे। तेणु आम ये चित्त शुद्धिटा चित्तटा गोटे कौन आम ये चित्त शुद्धिटा कौन ये जो ये जीवन सारा आम छोट ये पर्यंत ये जो जहाँ जहाँ संस्कार आम बढ़ी जाए छोट पिला बेलू ये संस्कार गुड़िक आम भितर सब लिपिबद्ध होमती आम मोबाइल रे गोटे सीट पकाउचे कि जो सीट ये जो ये पेन ड्राइव जो कहे से पेन ड्राइव आम जहाँ लोड करते से अनुसार बाहर ठीक से भाया ये चित्त शुद्धि भितर ये चित्तटा भितर आम ये जीवन सारा जहाँ जहाँ संस्कार आम करीचे केते बड़ जाके सबुजाक लोडिंग अच्छी किपरि जो चित्त भितर आम केमपरि भगवान को बते करवा भगवान को चिंताधारा कर
ये चित्तटाକୁ ताकू सिना सफा कले गोटे पेन ड्राइव रे लोड होइके अछि सब जिनस ताकू सिना क्लियर कले आउ ता धरे जोड़िबा नले ताकू केमति जोड़िबा तो से ता भीतर आपको आगे सफा करिया पड़ियो ये जो महिला एते प्रकार सब विभिन्न संस्कार रही विभिन्न ये प्रकार ताकू संशोधन करिया सफा करिदबा तापरे आमे गोटे शास्त्रिक चिंता शास्त्रिक भाव नहीं ता भितर ये आध्यात्मिक भावधारा गुड़िक जिते लोड करवा कि आपे आपे से जो चित्तटा शुद्धि होला परे ठाकुर भाव ठाकुर से चित्त भितर पुणी जाई पदार्पण करेंगे तेणु कौन है चित्त शुद्धि एक दिगे कर ध्यान अवलंबन गुणक्षय अपर दिगरे कर दिगरे आचार निष्काम कर्म ये चित्त शुद्धि आमको ध्यान अवलंबन करिया पड़ियो तापर गुणक्षय अपर दिगरे आचार निष्काम कर्म करिया पड़ियो आमको ये जो गुणतत्व भितर आमे एपरी भाव आमे जड़ित हो जाइए आपण देखंतु ये जीवनटा हूँ गोटे कर्म गोटे जमी पानी चक्रटे कौन ना सूर्य उदय होची जल पड़ा ये समुद्र हो जिते जल बाबी होची सुस्थ है पुणी से ऊपर गला पुणी से आसला पुणी वर्षा आकार आसला पुणी जल सूर्य किरण ऊपर गला बाष्पीभवन पुणी आकाश गला पुणी आसला ये गोटे जेमती चक्र ये मनुष्य ठीक ये जन्म मृत्यु चक्रटा भाया गोटे चक्र भाव चलू गोटे चक्र आमे किछि ये जीवन रे किछि सब जेते जो कर्म कले से कर्म रे किछि गुण सृष्टि हला से जो गुण सृष्टि हला ये गुणटा कौन होती ना हमको पर अवस्था रे ये गुणर आमर किछि फल सृष्टि हला ये फल फलिबा को हमको ये कर्म रे जहाँ किछि करले ताहा जहाँ किछि आउ रहि जाउची ताको हमको आर जन्म रे भोग करिया पड़ी जहाँ किछि करि जाउचे तो आर जन्म रे भोग करिया पड़ी पुणी आर जन्म रे पुणी जन्म हेले ये जन्मर जहाँ किछि फल कले पुण्य करंतु बा पाप करंतु जहाँ भी किछि करंतु हमको पुणी आउ थरे से ताधरे किसी पाप कले किसी पुण्य कले आपण जदि पुण्य भी करिवे ताले पुण्य पाई भी आपको फल भोगिया को ये संसार को आसिया सब जदि पाप कले पाप मध्य भोगिया को ये आपन कर्म फल बा गुण गुड़िक भोग करिया को आपण को संसार को आसिया को हम तेणु आपण पाप करंतु और पुण्य करंतु कि जहाँ भी करंतु ये संसार को ताको से कर्म आपण पुणी थे संसार को पर जन्म आसवे पुणी कले पुणी कले पुणी आसिले पुणी एमती ये चक्र जन्म मृत्यु चक्र भितर भेद भितर आम सब बेले घूरी बुलुचे तेणु आ भर आमको केमी आमको काटिया पड़ो ये जन्म मृत्युर जो चक्रटा ये चक्र भितर निजको किपरि अलग है पुणी ये मुक्ति पथरे आमको गमन करिया पुणी आम जो ठाकुर पाखु ये जो नित्य लोक आईचे से नित्य धाम को केमिति जिबा ये जो गुण चक्र भितर पड़ जाइए आम प्रकृत आमर परिचय कौन आम से जानी पारे तेणु आमको ठाकुर कौन कहले ना ये जो आमको ये जो गुण चक्र निष्काम कर्म करिया पड़ियो ये निष्काम कर्मटा केमिति आज निष्काम कर्म आमको आगे बुझिया कब निष्काम कर्मटा कौन आमे जो थे कि पाप नहीं कि पुण्य नहीं आमे सकाळु चाकरी करते आमे से चाकरी को गोटे सेवा बोली भाविले किंबा परिवार गोटे आम परिवार रे भाई बंधु कुटुंब समस्त अछंती समस्त को आमे गोटे कौन धरते ना ये होचंती ठाकुर का परिवार मते ठाकुर ये संसार जन्म देइचंती मुई एमानकर सेवा करिबा मुई एमानकर भल मंद देखिया मते ये ठाकुर सेवा देइचंती ता पई आमे त मोहग्रस्त होबानी ठाकुर का परिवार ये माने समस्त होचंती ठाकुर का पिला ये माँ होचंती ठाकुर का झियो ये पिला माने होचंती ठाकुर का पुआ झियो ये माने होचंती समस्त ठाकुर पिला से माने कोन करिवे भविष्य रे कोन नाही
ये ठाकुर बुझे किंतु तांको पई मते जेतिकी सेवा देइछन्ति ठाकुर मु तांको पई सेतिकी करिबि तेणु आमको सेवा करिया कले सेवा करे आम ऑफिस की जाऊे कि बेपार करते बिजनेस करते किसी रोजगार करते रोजगार करी आम संसार सेवा करते तेणु से ठाकुर गोटे सेवा देते आमको गोटे भावर परिवर्तन करने हम जे ये जो ऑफिस सेवाटा को देखते ये ठाकुर सेवा आउ ये जो घर ये देखते ये ठाकुर सेवा तेणु से भितर आम निजको सदाबले ये गृहर कर्ता हिसाब से जहाँ नेले ये गृहर कर्ता ठाकुर को जिते आम मुख्य भाव में नौचे से गृहर कर्ता तेणु आगे प्रथम आम गृहर कर्ता गृह ठाकुर को रखीचे गृहर कर्ता परिवार समस्ते सी मत सेवा देते आगे ये सब बोली ये भावनाटा मन भर ये भावटा को मन भर दृढ़ीभूत करने खाली कहीदेले हेनी आम समस्ते कहते मुझे आपण को आपण कहते अन्य को समस्त कहते मैंने आम समस्त को खाई खाली कही बोलुचे किंतु प्रकृत में ये भावटा को परिवर्तन करने को आमको पड़ो देह खराब है हाँ आम एत ओरी हबानी ये ठाकुर ये देह ठाकुर आनी ये देहटा को ठाकुर कि परिवार देह खराब है ठाकुर को आम ठाकुर को डाकी तार सेवा करवा मेडिकल नवा तार ट्रिटमेंट करवा सब करवा किंतु ठाकुर भरोसा रखिवा संपूर्ण भाव में ये ठाकुर भाव ठाकुर आम गृहस्थन प्रत्येक कथा ठाकुर कहते गृहस्थन मत सब कथा जन तेणु प्रत्येक कथा ठाकुर को जन ठाकुर ये पिलाटीर देह खराब आज मेडिकल नहीं जाऊँगी ठाकुर कही ठाकुर तार व्यवस्था करेंगे तो ये भाव मन भितर परिवर्तन न होगा जाए आम मोर बर बोली जो कहते मो संसार मो ऑफिस मो घर मोर ये भावनाटा एते आम पिला दिन आम भितर एत जड़ित हो जाता सहजरे नुह इतने वर्ष धरी आम भितर जिनस गुरा एत जड़ित रही जहाँकि सहजरे आधु बाहर कष्ट हो जो कहीं ना ये हूँ ये भी गोटे संसार रे भगवान का लीला ये जो आम जो मोहग्रस्त ये ग्रस्त हो जाऊे ये जो हूँ मायाग्रस्त हो जाऊे ये माया ठाकुर गोटे लीला ये हूँ भगवान गोटे ये जमी डाण हाथ सी गोटे बाँ हाथ से भाया ये गोटे लीला आमको भगवान आम एपरी गोटे अवस्था अच्छे गोटे गोटे तटस्थ अवस्था कौन हो ना गोटे नदीर समुद्र कूले आम छिड़ा इे भगवान आमको डाकती इे आमको संसार डाक आम कुआड़ को जा एकर को जा ना एकर को जा आमको ही डिसीजन करिया पड़ियो एकर जेतिकी आकार टाणुचंती सेकर सेतिकी आकार माया जेतिकी टाणुची एकर भगवत भावता सेतिकी टाणुची आमे मध्य अवस्था छिड़ा तेणु आमे जुआड़ को जोर करवा सियाड़ को पड़ेगा आम जदि भगवत भाव को जीवाक इच्छा करवा भगवत भाव को जीवा आम जदि माया आड़ को इच्छा करिया माया आड़ को जीवा तेणु आमको से भावर परिवर्तन करने को पड़ो कथा ये भावर परिवर्तन करने को हेले प्रथम प्रथम आमको जानिया को हम आम किए कौठ आईचे कौटी की जीता आमको आगे निजे निजर स्वरूपटा को चिंता न कले निजर स्वरूपटा न जाने आमर ये भावर परिवर्तन हम ना सहज कथा तेणु आम कौन करिया ना आम हूँ से नित्य लोकर नित्य पुरुष नित्य सेवक ठाकुर कौन कहे तुम मोर नित्य लोकर नित्य मुझे नित्य लोकर नित्य पुरुष तमें माने मोर सेवक मत कर्म मो कर्म साधन में तो तुम जीवन धारण और जीवन धारण तेणु तमें ये संसार का इच्छा मो कर्म कर नित्य लोकटा कौन आगे जानिया को नित्य लोकटा जानिले आमे किए कहीं संसार कही जाना ये नित्य लोकटा विषय जानिया को हम जे नित्य लोकटा है कौन ना
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସଗୁଣ ହେବାକୁ ବା ବହୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ଆକାରରେ ବଢିଗଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ମା ରୂପରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରତି ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କେତେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲା ପରେ ସେ ତା ଦେହରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମା ତା ଦେହରେ ଏଇ ଜଗତ ମାତା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ୟାକୁ ସବୁ ତିଆରି କଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ତୃପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ହେଇପାରିଲେନି। ତା ଦେହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏ ସଂସାର ଲୀଳାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠି ଯାଇକି ଫେରେ ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରତ ରହିଲେ, ଧାରଣା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଫେରେ କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆକାରରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଜଗତଟାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନ ରହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଡାକରେ ଶୁଣିକି ପୁଣି ସିଏ ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ୍ଥଳଟା ଆମର ନିତ୍ୟ ଲୋକଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକଟା ଏପରି ଯେ ସେଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଏଠି ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଜଗତ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଜଗତ ସିଏ ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଠି ସିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସେଇଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା ନିତ୍ୟ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ସେଠି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ। କେମିତି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋକ ସେବା କରୁଛେ। ପୁଣି ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋକ ସେବା କରୁଛେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଏଇ ସେବା କରିବ। ଆମେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ଯିଏ ସେବା ନିରତ ରହିଲା ପୁଣି ଆମକୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହବ ଆମେ ଯାଇ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯିଏ ସେଠି ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ଅଛି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବା ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଆଲୋକ ହବ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଲୋକ କରୁଛେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାଟା ରହିଲା ଧର ବୀଣା ବାଦନ କଲେ କିମ୍ବା ରାଗ ରାଗିଣୀ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତଟି ବୋଲା ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହଉଛି କିମ୍ବା ପବନଟା ବହୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଠି କଣ ନା ସେଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ମା ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ହଉଛି ମାତୃ ରୂପ। ସେଠି ମାତୃ ରୂପରେ ଆମେ ସେଠି ଯାହାକୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାତୃ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ସେଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରୁ ଆମର ସେଇଠି ଥିଲା ଆମର ବାସସ୍ଥାନ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏମିତି ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଆସୁଛେ, ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଯାଇ ଆସୁଛେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛେ। ସେ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଛେ, ଘୁରି ବୁଲିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ये जगत जो अवस्था अच्छी ये जगत को गोटे आध्यात्मिक भाव प्रतिष्ठित करने ठाकुर आसिले भगवान गुरु रूप से प्रतिष्ठित हेले सी आमको नहीं आसिले चल मो सागरे रही ये जगतर कार्य कर जगत किपरि आध्यात्मिक भाव ये जो संसारटा एपरी एक प्रभाव रे जड़ित हो जाउची ये संसार गोटे ये भली अवस्था जड़ित होती आधुरु किपरि मुक्त होबे ये संसार किपरि उद्धार पाइब तापाई तमे माने समस्त तत्पर हब तेणु आमको जगत को ये जो क्या मत कानन भाई है ब्रत भाई है अन्य भाई सुतराई भाई एमती सब विभिन्न ये गोटे गोटे खोल पिंधाई आमको गोटे नामधारी ये सब देहर गोटे खोल पिंधाई ये जगत को दुनिया प्रकृत में आम स्वरूपटा कौन आम नित्य लोकर नित्य सेवक पाखे जुग जुग धरी एमती नित्य सेवक रहा तेणु आमर केमिटी पुणी कार्यटा करवा ये संसार को आईचे आमर प्रकृत केमती कार्य करी पुणी पाख पलि जा से चिंता करवा किंतु आम जिते संसार जन्म होइछे आमको माया आवरित कर तेणु आम प्रकृत अर्थ तो दूरे जाइए प्रकृत भाव तो दूरे जाइए प्रकृत चिन्हवा ठार निजक दूरे जाइए केमिति निजको ताधर प्रतिष्ठित करवा सदाबले चिंता करवा आम सदाबले भाविबा दरकार आम से नित्य लोक को किपरि जीवा तेणु ठाकुर कौन कहले ना गुणक्षय अपर दिगरे आचर निष्काम कर्म करिया पड़िया निष्काम कर्म आम कथार आइचे पुणी कार्य करने को आम सबू आमर किसी संसार नहीं पुणी कार्य सैले आम पाख पलि जा ये धारणाटा मन भितर दृढ़ कर प्रत्येक दिन आम जमी अभ्यास मोर 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 बोली अभ्यास करिका रहीचे सेमती आमको सबुदिन मन भितर चिंता करिया पड़िबो सबुदिन आमको भाविया पड़िबो ये ठाकुर घर ये ठाकुर संसार ये है ठाकुर आमर किसी ना आम ठाकुर सेवा करिया पाइचे ये पाइचे से आम आउ गोटे भाव रोचे जे आम चिंता करवा आम तो ठाकुर ये तो संसारटा है ठाकुर ये तो संघ है ठाकुर ये व्यवसाय है ठाकुर ऑफिस है ठाकुर ताले मु ठाकुर पाखु कहीं जी ये ऑफिस सेवा करी तार भितर आमको करिया सब कोटा आमको आगे करिया सब कोटा पछे करिया सब कौ जिनसा को धरिया सब आम जहाँ आईचे जहाँ पाखु आईचे ताकू किपरि ठीक भाव में सेवा पूजा करी ताकू किपरि आनंदित करवा ता कथा चिंता करवा सुस्थता को आनंद करवा जी आगे आनंदित करवा तेणु कथा को रखिकी कार्य किपरि केमती सेवा शुश्रूषा हम केमती गृहस्थन ठीक भाव में प्रतिष्ठित ठीक भाव में सेवा पूजा पाइबे एवं निज केमती सी इच्छा अनुजाई आम केमती गोटे भल मनीष हवा ये संसार आमको एपरी जड़े भल मनीष हवा ये संसार आमको समस्ते जड़े भल मनीष कहे तेणु ता विषय चिंता करने पड़ो ये कहूँ ये जो निष्काम कर्म ये हूँ भावर परिवर्तन मात्र टिके भावर परिवर्तन हो गले आपे आपे किसी सब निष्काम कर्म आपे आपे परिवर्तन हो खाली अल्प टिके भाव परिवर्तन ये कम ठाकुर मु ठाकुर यही कथा को मन भीतर आम गोटे बड़ साधनार सिद्धि लाभ कर निष्काम कर्म जहाँकि मुक्तिर द्वार देश आम पहुंची पार तेणु एसहित ठाकुर प्रदत्त जयगुरु महानाम कीर्तन और अवसर समय जयगुरु महामंत्र जप करने आदर्श गृहस्थ जीवन गठन पर अपरिहार्य ठाकुर प्रदत्त जयगुरु महामंत्र ठाकुर कौन कहले ये जो जयगुरु महानाम कीर्तन अवसर समय जयगुरु महामंत्र जप करने दरकार ये अवसर समय आमको ये जो संसार ये जो महासमुद्र भितर ये जो गोटे सार्वभौम तत्वर सर्प तत्वर गोटे जयगुरु महामंत्र आनी ठाकुर सेटा जे आम
गोटे श्रेष्ठ मंत्र एवं एटा ही आमर इष्ट मंत्र को धरी एटा ही आम जीवन सब किसी मंत्र या धरिकी संकल्प करी अलग समय एक सुचिंतित समय सुचिंतित चिंताधारा सदाबले जप करिया यही ठाकुर कहते जे नाम नामी एका नाम कले आपे आपे नामी आसी उपस्थित हे आ नामी पाखे रहिले आमे नाम आपे आपे आस तेणु किंतु आमे तो अलग समय सेवा पूजा करें कि ठाकुर सहित ये करें तेणु मन भितर जी समय आम ठाकुर सेवा पूजा कले अलग तो किसी तो समय पाइबा संसार जी समय रही भितर ठाकुर जयगुरु महामंत्र जप करने को अभ्यास करेंगे तेणु नाम नवा कली जुगर जुग धर्म तेणु ये कली जुगे हूँ सबुठ श्रेष्ठ धर्म हूँ नाम तेणु नाम विभिन्न जुगरे द्वापर जुगरे हो ये जुगरे हो विभिन्न जुगरे विभिन्न प्रकार व्यवस्था था तेणु ये जुगे हूँ एक कली जुगे हूँ जुग धर्म हूँ नाम हूँ सबुठ श्रेष्ठतम तेणु नाम तमें प्रतिष्ठित हेले आपे आपे सबू ये समय साधना श्रेष्ठतर पहुंची पार आमर जो साधना दि जाए आमर जो ठाकुर क्लास पूजार जो सेवा दि जाए जो जोग कर जोग समय शेष अवस्था आम नाम प्रतिष्ठित होते ना नाम प्रतिष्ठित शेष अवस्था जामें ठाकुर को जप करते तेणु ठाकुर जपटा हूँ ये जयगुरु महामंत्रटा हूँ आम जीवन श्री गौतम प्रभु महाप्रभु कहते जे नाम बिना कली जुगे भगवत प्राप्ति अति दुर्लभ व्यापार गौरंग महाप्रभु कौन कहले ना नाम बिना कली जुगे भगवत प्राप्ति अति दुर्लभ व्यापार तेणु नाम नवाटा ही सबुठारु श्रेष्ठ तेणु नाम नवा सहज साधनार अंतर्गत नाम हूँ सहज साधना आठू आउ एत सहज कौन बाट ना सर्वाधिक यह एक सहज साधना समस्त यह एक सहज साधना तेणु आम सबु बेले चिंता करिबा जे किपरि आम जेते समय आम देखु गाड़ीटा चल जाऊे लक्ष्य एक रखीचे किंतु मन भितर जपटा थी मन भितर ठाकुर नामटा थी आम स्नान करुचे ये स्नान समय चिंता करवा ये शरीर ठाकुर ठाकुर को गाधे दौर ठाकुर मो देह उपस्थित अच्छा ठाकुर गाधे दौर मु खाद्य प्रसाद खाऊँ ये जो खाद्य खाऊँ ये क्या ये ठाकुर शरीर ठाकुर प्रसाद खाऊँ जिते बड़े ये भावना करवा आपे आपे आम जहाँ भी करुचे जिते चलुचे मु ठाकुर को प्रदक्षिण करुच्ची ये भावनाटार जिते परिवर्तन चलवा आम जीवन में प्रत्येक ये जीवन सारा भितर बहुत किसी उन्नतिर शेष स्तर में पहुंची पार जय गुरु भाई आगे जय हेलो हाँ हाँ जय भाई ज्ञान भाई जय गुरु भाई 40 मिनट ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଜୟ आज्ञा भाई जय कर मन नाम रतन कंठहार कर मन नाम रतन कंठहार मन सुतारे गुंथ तू पदक ताहार मन सुतारे गुंथ तू पदक ताहार कर मन नाम रतन कंठहार कर मन नाम रतन कंठहार
ধরি গুরু নাম গোটি সুতা মূলে কর গন্থি ধরি গুরু নাম গোটি সুতা মূলে কর গন্থি বুকুরে দোলাই নাচ নাচ নিরন্তর বুকুরে দোলাই নাচ নাচ নিরন্তর কর মন নাম রতন কণ্ঠহার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার জয় গুরু সুরধর গলা তু সাধনা কর জয় গুরু সুরধর গলা তু সাধনা কর গাই ସେହି নাম ତୋଳ ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାର ଗାଇ ସେହି ନାମ ତୋଳ ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାର କର ମନ ନାମ ରତନ କଣ୍ଠହାର কর মন নাম রতন কণ্ঠহার শুনি তোর মধু কণ্ঠ দুঃখ কাটিব রে বাট শুনি তোর মধু কণ্ঠ দুঃখ কাটিব রে বাট দূরে লুচিবে কাহি মায়া মোহ ঘোর দূরে লুচিবে কাহি মোহ মায়া ঘোর কর মন নাম রতন কণ্ঠহার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার গড়ি যায় পরাদিন কর মন গণ্ঠি ধন গড়ি যায় পরাদিন কর মন গণ্ঠি ধন গুরু নাম রত্ন সঞ্চি পুরা মার গুরু নাম রত্ন খঞ্চি পুরা মার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার এ মোর সংসারে ভাই আন কেহি সাহা নাহি এ মোর সংসারে ভাই আন কেহি সাহা নাহি জ্ঞানবতী জালি গুরু হেবে কর্ণধার জ্ঞানবতী গুলি গুরু হেবে কর্ণধার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার কর মন নাম রতন কণ্ঠহার মন সুতারে গুন্থ তু পদক তাহার
মন সুতারে গুন্থ তু পদক তাহার, কর মন নাম রতন কণ্ঠহার, কর মন নাম রতন কণ্ঠহার, কর মন নাম রতন কণ্ঠহার। জয়গুরু। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ମା ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟ କଭର କଲେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ କଭର କଲେ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାହିଁ? ହଉ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯଦି ଆଉ କିଛି କଭର କରିବେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଭାଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? କାନନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଡ୍ରପ୍ କରିଗଲେଣି, ଭାଇ ଡ୍ରପ୍ କରିଗଲେଣି। ଜୟଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ବୃନ୍ଦନ ଭାଇ, ଅଦିତି ରେଡି ଅଛି? ହଁ ଭାଇ, ରେଡି। ଜୟଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ପରାଣ ମଧୁପା ନରସିଲା ଯିବେ, କମଳ ଚରଣୀ ତବ ଦୟାମୟ জীবন রিয়া, কাহা দয়াময়া জীবন রিয়া, কেউ সুখদায়ী ভাবা, কেউ সুখদায়ী ভাবা, अकारणधाना ठाई कारण, नाही ताही लाभी लाभ, सिधानिया नाही परमारतानी, सिधानिया नाही परमारतानी, जाताना जेबे नाथिबा, जाताना जेबे नाथिबा, अति अलियाळा कोळार तुलाळा, कमाळ मुख विभावा, थाई की बालाभा जीविताही ताबा, थाई की बालाभा जीविताही ताबा, सिरी मुखाना फुटिबा, सिरी मुखाना फुटिबा, मान गगनी जीवितबा प्रेम, शशि करे न हसीबा, क्षरसीन नभा
Sarasina Naba Sasanga Mayukha Timira Sari Visiba Timira Sari Visiba Sati Naikara Premanuragi Kali Masina Sambhava Ta Premahi Mari Jivita Ta Prema Ta Premahi Mari Jivita Ta Prema Mani Chadina Disiba Mani Chadina Disiba Mahaparamati Tapa Pada Jibe Sansayatile Ghativa Kutakanaga Nisanagarala Kutakanaga Nisanagarala Dansanarubari Jiva Dansanarubari Jiva Parana Madhupa Narasila Jibe Kamala Charani Taba Kahadaya Maya Jivanariya Kahadaya Maya Jivanariya Kiyu Sukha Pai Bhava Kiyu Sukha Pai Bhava Varana Madhupa Narasila Jibe Kamala Charani Taba. Jayaguru. Jayaguru, young aspirants, we'll start with appendix and then I'll ask you to explain the meaning of the song that she just sang. Aditi? Jayaguru. Jayaguru. Abhyasa? Jayaguru. Jayaguru. Aiti? Jayaguru. Jayaguru. Anhit? Ansh? Jayaguru. Jayaguru. Anshu? Arna? Jayaguru. Arna? Jayaguru. Jayaguru. Aryan? Jayaguru. Jayaguru. Ashrita? Jayaguru. Jayaguru. Janu? Jayaguru. Jayaguru. Divyan? मैं जयगुरु दिव्य आश्रित हूँ Jayaguru. Timi? मैं जयगुरु अल्टीमेटली सीख कर चीजें Jayaguru. Jagit? Okay. Jayaguru. Mansuk? Jayaguru. Jayaguru. Pratyusha? Jayaguru. Pratyush? Jayaguru. Jayaguru. Sanidhi? Jayaguru. Jayaguru. Saraswat? Jayaguru.
Jayaguru Saraswat, Bobby, Jayaguru, Jayaguru Shopi, Shreya, Jayaguru. Jayaguru Manu, Jayaguru. Jayaguru Jimmy, Jayaguru Jimmy. Jayaguru Sunil, Take care, ma. Jayaguru Shuja, Take care, ma. Jayaguru Suhani, Yukta, Take care, ma. Jayaguru. If there's anyone that I missed or came in after I called your name, please let me know now. Okay. Aditi, can you explain the meaning of the song you just sang? Jayaguru, the meaning of this song is that everyone should always keep Chakra in their heart and think about him, and everything you do in your life, you should always think about Chakra when you're doing it, and you should always absorb him in everything. And there's a lot of materialistic objects in the world, and if you become too absorbed in them, your life is meaningless. And with Chakra, and Chakra should always be the thing you think about when you're performing your duties. Jayaguru. Jayaguru, that song's a great reminder of how we should be living our lives day to day and relating Chakra day to day. And it's, the themes in that song, the reminders in that song are actually very for what we're going to discuss today. We're going to discuss some of the same things in the reading that we have today and what we've been discussing. So today we're continuing with chapter 5 of the Gita, which it's been a little bit since we've read it, so we'll review a bit before we go into this. But chapter 5, we've been discussing Karma Yoga, or the path yoga, which is action and do the path of yoga where we do actions in this world, but are still pursuing spirituality. So we've at this point discussed the difference between, as it's translated here, sannyas and yoga, which is Karma Yoga, as well as which path is better. Additionally, we've discussed in reading this chapter how the path of yoga can lead one to liberation. So, before we go into this reading, let's just review a few points. Can anyone tell me which path, sannyasa or yoga, did Lord Krishna say earlier in this chapter was best for us to follow? And again, sannyasa is leaving everything and pursuing spirituality. That way, leaving the material world, whereas Karma Yoga is done still in the material world. Can you remember which one Lord Krishna said is best for us to follow? Shrija, do you remember which path, sannyasa or Karma Yoga, is best for us to follow according to Lord Krishna? Jayaguru, I think it's the path of devotion. Yeah. So he will discuss the path of devotion. We haven't gotten quite there yet where he elucidates what that means, but this path of Karma Yoga does involve some. So to do it correctly, we'll talk about how that does involve devotion, as we've talked about in other sessions, and we've talked about different aspects of that last week. Okay, and so in that, so the path he says is rather than giving up everything, we stay in this world and we do this path of Karma Yoga where we do actions, but if we do those actions with devotion, then that takes us out of this cycle of
cause and effect. So we do an action and we feel the effect of those actions. So on that note, what does it mean to dedicate all our actions to Sakura, like we talked about in that song and we've read about before here? What does it mean to dedicate all of our actions to Sakura? And how does doing that lead us towards liberation? Bobby, what does it mean to dedicate all of our actions to Sakura, and how does that lead us to liberation? Bobby, are you there? How about Pratyush? Jayaguru, could you repeat the question? Yes. What does it mean to dedicate all actions to Sakura, and how does that lead us to liberation? Jayaguru, so basically what it means is that everything that you do, you're doing it for Sakura. Like everything you see, you're doing it all for Sakura, and so that makes you one with Jayaguru. Yeah, so it's when we think about day to day, we raise Sakura, we say we're doing this for Sakura, what do you want us to do? And we let him guide us, and we put all of our actions onto him. Talk a little bit more about what that would be like as we read this passage. But that act in itself can make us feel closer to him. So that's one way that can lead us to liberation. And does anyone else have any other ideas of how dedicating our action to Sakura can free us and lead us on this path of spirituality towards liberation? Saraswata? Could you say that last part again? Yes, so any other ideas of how dedicating our actions to Sakura can push us further along this path of spirituality towards liberation? Jayaguru, it means you're not taking any pleasure, or you're not taking any of the karma of doing the actual action. You're saying I'm doing this action for God. Right, yeah. So when we dedicate our actions to Sakura, we really have that mindset of we're interacting in the world in the world, but everything we're doing is for him, or the actions he wants us to do, etc. When we do that, we can, if done correctly, not have attachment to those actions, and we can not be in that cycle of karmic cycle of doing an action and then getting the effect, because all of that goes then to him. But today we're going to continue reading about that in chapter 5. And so, previously we talked about, and we talked about this type of karma yoga and how we can be attached to action. And here we're picking up on Lord Krishna's discussion on who truly enlightened people are. In some places it's translated as yogis. So for that, let's see. Nathan, can you read the passage for today? Jayaguru? Yeah, I can read it. You go ahead, thank you. Bhagavad Gita, Chapter 5, Part 3. 5.18. The truly learned with the eyes of the ultimate truth, endowed with a divine knowledge, see with equal vision a Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater. 5.19. Those whose minds are situated in equanimity
They conquer this world in this very life, since they are all endowed with the equal vision of the ultimate truth and free from all dualities. They are situated in the ultimate truth. 5.20 Established in God, having a firm understanding of the ultimate truth, and not hampered by delusion. They neither rejoice in getting something pleasant, nor grieve on experiencing the unpleasant. 5.21 Those whose minds are not attracted to external sense pleasures realize divine bliss in the self. Being united with God through yoga, they experience unending happiness. 5.22 The pleasures that arise from contact with the sense objects, though being as enjoyable to the worldly-minded people, are rarely a source of misery. O son of the, such pleasures having a beginning and an end, so the wise do not delight in them. Jayaguru. Jayaguru. Do we have any questions before we start our discussion? Jayaguru? Okay. Let's start with either Shuja or someone, and then we can go to the next question after that. My question is that what's the dog eater? So in this it's translated as dog eater, but what I found from the translation is it's just one of the phrases that are used to talk about people of lower caste. Because in line it's comparing, it's saying basically it's comparing a cow versus an elephant or a dog, and then a Brahmin and so a higher caste person versus a lower caste person. I think there was another question. No, this is you. How did Go ahead. someone blessed a person? If you could explain the first part again. Okay. Yeah, we can go into that. So for that, the what we learned. So we're talking about someone who's enlightened, someone who knows the ultimate truth. They see with equal vision. They see as the same a Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and dog eater, which we just discussed, is it just means in this time someone who's lower. And for that, I guess the first question I'll ask all of you: what is the ultimate truth? And we've discussed this a few times before. What is the ultimate truth, Aryan, or what ultimate knowledge do we have that allows us, or would allow someone, if they know that ultimate truth, to see every review creature as the same? I'm not sure, but is it enlightenment? Yes, it's enlightenment, and as into that, like, what is the same about all of us? Where do we all come from, or who are we all ultimately? Where are we trying to reach? That's the same across, like, you or I or anyone you meet, any creature in this world. Right. And with that, who are we in relation to that ultimate Brahman? What do we have within ourselves that is the same across the board? I mean, all creatures, like, we're all part of that ultimate Brahman, right? Right. So understanding that, you know,
So all of us as humans were working towards that goal in our various different paths. But that ultimate truth is this idea that Atma, or in some places you can translate that as soul, to be within us, our true selves, our Atman, which is just Brahman. So if we realize that we are that we are Brahman in some way, someone that realizes that everyone has that within them, everyone is that, sees it all as the same. So all this verse is saying is, if you understand that ultimate truth, that who we are ultimately is Brahman, that is our real connection to that. If you truly understand that, then it doesn't matter who you see in front of you as a person. And at this point in time, the caste is very important, and there are very distinct differences in how we even study how people interacted within that system. But they don't see a difference between anyone in all of those aspects, regardless of what caste they are, what they're doing, occupation, any of that. And they don't see a difference between, in this case, it says cow and elephant and dog. Cow, as you know, is sacred in Hinduism, so like a higher level animal versus a dog, which is, in this case, he does the example of a lower level animal. We don't see a difference between higher or lower, because ultimately, if we are one of these enlightened people, all of that gets leveled out, because everything has that Atman as part of Brahman. That's all. This line is basically just giving examples of that view of everything as the same because of knowing that ultimate truth. Does that answer your question, Yukta? Jayaguru, that makes more sense. Thank you. Very good. Was there another question? I think I heard someone. Jayaguru, my name is Ashmita. Why did Thakur bless somebody? Jayaguru, Ashmita, can you repeat that? I didn't hear all this. Jayaguru, why did Thakur didn't bless somebody? Oh, so are you asking why did Thakur bless someone? Yeah. Yeah. Well, so that there are many reasons of that, but one I can answer right now is so as Thakur loves us, and so in our day-to-day lives he blesses us and takes care of us, because as our guru he wants to make sure we're happy and we're progressing spiritually, that we're getting closer to him. And so he always, even without us doing anything, gives us his blessings so that we can learn to be better, learn to get closer to him. And that's just his role as our guru. He loves us in the same way like how your parents love you, and we talk about he ultimately our, like for all of us, he's like a parent to us, right? So he wants us to be happy, and he blesses us in trying to lead us into that right path. And so we take his blessings. And does that answer your question? Yes. Okay. So moving back, so verse 19 then. So we've seen someone who has this ultimate knowledge. They do not see a difference between any creature because they know the ultimate knowledge. So then in this next line, it's kind of going more into this concept. Those whose minds are situated in equanimity, meaning they're not really moved either way. They
understand on. What does it mean in that line, verse 19, to be free from all dualities with respect to the ultimate truth? Manu, what does it mean to be free from all dualities with respect to the ultimate truth, do you think? Jayaguru, I think that means that when you're doing your duties, when you're performing your daily activities, you do them with one thing in mind, and that's Tucker. You don't do it for any personal gain. You don't do it for the gain of others. You don't do it for the loss of others. You just do it for Tucker. Jayaguru. I agree. And in action and in how someone supports themselves, that is definitely what that will look like. Someone who is situated in that doesn't really get involved in all of these material things. They don't. They aren't attached to those actions, definitely. And in another sense, this word duality is referring to why it is that they're not attached, why it is they're dedicating all of their actions, and that is they get to this level where, again, it's this idea of seeing the ultimate leveling sameness between everything. They no longer see it. They no longer see Brahman or God and themselves as completely separate things. So we can think of ourselves and we can think of that as separate, but through this practice, as you're going to that ultimate truth, you realize the oneness of everything in this world. And so that's what it's saying. Someone who's truly enlightened no longer sees duality, no longer sees a split. And part of that, getting to that, is what we've discussed, this action of and this practice of devotion, where when we dedicate everything to Sakura, we are moving further along in that pathway and getting closer to truly understanding that. Okay, so moving on to the next line, line 20. It describes, and I'm going to just run through that too, how they do this. But what is a person who is enlightened, who is established in God? How do they react to things around them in this world, as it says in verse 20? How does someone who is firmly established in understanding the ultimate truth, established in God, how do they react to things happening around them? Jayaguru, I think they would just not have a reaction to anything that's happening in the material world, because all they care about is Thakur, and they don't care about anything that's in the material world. Jayaguru? You're right. They live in equanimity. They don't have strong reactions either way to anything. Strong emotional reactions don't exist for them anymore, because something good happens, something bad happens, whatever it is, they're so focused on Thakur or their whatever their path is, that they don't experience that roller of emotions that we have, that all of us experience when we're in this material world. So in that sense, all of us live in this world. Does anyone, have you had experience tempering your emotions? So I'm sure you've gone through things that are really exciting things. You've probably gone through times that are and hardships in this world that what might make you very upset. Have you found any practices that help you kind of maintain a more stable, neutral emotional state, or have you been able to temper your emotions so we can kind of get through unpleasant parts of life and aren't
getting too carried away in the celebratory parts of life? Yes. Sometimes, when life happens and there's like hardships, so there's so many emotions going on. So sometimes I just like take a step back, go do something else, or take a deep breath. That's pretty much what I do. Yeah. So we have certain practices like I think I talked about it before in some of the other sessions, but where we calm ourselves down and we take a deep breath. We go outside. We do certain things to kind of bring our emotions either down or ways to get through it. If we do it a lot more with hard times than we necessarily do when things are really great, but we have certain practices like that. Let's see. Finally, is there anything you do to feel better or get through times that are harder? Anything? Jayaguru, I pray to Thakra, and I just try to forget about all the materialistic things in the world that are deteriorating me, and I rely on Thakra to bless me, and I dedicate all my duties and my life to him. Jayaguru? Yeah, you're right. So another thing that a lot of us do, I think a lot of you have talked about this before, is we write a Thakra, we tell him, this is what's going on in our lives, and when we give that to him as kind of his, he knows that he's going to guide us through that, then, like Sandy was saying, that makes you feel, a lot of you have talked about, and Sandy just said that, you feel a lot better, you aren't attached to those material things as much anymore. And, some of you talked about before you take a test or before you're going into something that could turn out really well, you inform Thakra and let him take the burden off of you. And that practice is something, so that, as well as kind of mindfulness, meditation, those sorts of practices can get us to keep a pretty even state throughout life. Then, with that, then this next verse, verse 21, what gives us ultimate happiness? It's not material things. What gives us this ultimate happiness? Puja? I think being connected with Pektia and chanting Jayaguru. Right. So, material things come and go. We have different reactions to it, but when we're connected with Thakra, that's a source of joy, regardless of what's going on, regardless of who we are, where we are. Any of that, being connected to Thakra can lead us to this ultimate happiness, and a lot of you discussed that as well. So then, with that last thing we'll discuss here, and it says this in this last line, why does it say that material things, so interacting with sense objects, that give us joy? Why does it say joyful material things are actually a source of misery? Why does it say that things that give us joy can actually be a source of misery? I think they're referring to how these material objects, they're only a temporary source of happiness, and once that object is gone, you're back to being sad, or you're not as content. Jayaguru. Right. So the main issue with material things is that, like you said, they are temporary. And so the difference between that and what we experience, we just talked about before, what we experience when we're pursuing that closeness to Thakra, is that closeness to Thakra is not temporary. And so that will lead us to an ultimate joy where we're always in that state, where a material thing
there's an expiration date on that. So eventually, even if it makes you happy now, it's not going to last forever. With that, we're a little over time, and we'll finish this chapter next time. And we're ready for everyone, so Aditi, when you're ready. Jayaguru. Jayaguru, today is my Pavavinimaya Seva. In December, I went to India and visited the Kathak Ashram, Kuttira and Smriti Mandira at Puri. I also attended Varsayosjava at my grandparents' house. Recently, I've been letting Thakura know whenever I feel stressed about anything in high school. After I tell Thakura, I always feel better afterwards, knowing that he will take care of everything and do what is right for me. It has been hard for me to attend evening prayer every day because I'm busy, but I try my best. One of Thakura's teachings that I've been paying attention to the most recently is doing my duty and leaving the results for later. This allows me to stay more focused and helps me remember what is truly important in life. In the future, my goal is to care less about materialistic things and focus more on Thakura's teachings. Jayaguru. Jayaguru. ଆଜି ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ପାଳି ସେବା ଆଲୋକେସନ ହେଲା ମୁଁ ଭୁଲରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ପାଳି ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିନି କି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ମୋ ନାଁ ଟା डिफॉल्ट पाली फेब्रुआरी 11 ଥିଲା ଭାଇ କହିଲେ ପାଳି ସଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଥିଲା ଏବେ ମାନେ ସେଟା ସେଇପାଇଁ ଆଜି ମତେ ମିଳିଲା ଆଜି ତ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ପଢା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପଢା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ प्रत्येक जीवन का हृदय होची ठाकुरंकर आसन मंदिर ଆଉ ଆମର କେମିତି ଆତ୍ମଗଠନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରିବ ସତ୍ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ସମାଜରେ ନିଜ ଲାଗି ନିଜର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ରହିପାରିବା ସେଇଭଳିଆ ସେ ବିଷୟରେ ପଢା ହେଲା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେମିତି ସଂସାର ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ନେଇ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆତ୍ମଗଠନ ନିଜେ କେମିତି କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଗଠନରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମଗଠନ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଥରେ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ତାଙ୍କର ଜପ ତର୍ପଣ କରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମାନେ ପାଦରେ ପଡିଗଲା ପଡିକି କହୁଛି ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ମାରିଦେବେ ସିଏ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଆରେ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ମତେ ମାରିଦେବେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋ ଆଶ୍ରିତ ତୁ କହ କଣ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସଠିକ ତା ପଛ ଦି ଜଣ ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ତ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କଲି ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସୈନିକ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଆକୁ ଆମେ ନବାକୁ ଆସିଛୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ ମାରି କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ମୋର ସେ ଆଶ୍ରିତ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇକି ଯାଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୈନିକ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ କି କଥା ସେଠୁ ସେ ଜଣେ ସେଠି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଏଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ଗୌରବ ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ଆଉ ତମମାନେ ପଳେଇ ଆସ ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟି ଯେ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଅପରାଧୀ ମୋ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ରାଜା ଯିଏ ବିବେକବନ୍ତ ରାଜା ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମତେ ନେଇଯାଅ
ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମ ଗଠନ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସତ୍କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକଟିର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଲା। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନିଜ ଭଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି କରିହବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଭାଇ କହନ୍ତି ବ୍ରଜଭାଇ କଣ କରିବାକୁ ଦିଟା କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ନେଇକି ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଯୋଉଟା କି ପାଳନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମାନେ ପଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି କରିପାରୁନି, ସେଟା ରେଗୁଲାରଲି କେମିତି କରିବି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ସକାଳୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଉଠି ପାରିବି ସେଇଟା ମାନେ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଉଠିବା କଥା ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଆତ୍ମଗଠନ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ସଂଘ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। Jayaguru, I invite all the pious Mas, young aspirants, and Shri Thakura to the next Sangha Puja on February 4th. Jayaguru. Jayaguru. Ma question. Jayaguru, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ତାରିଖ ଆମର ଅଛି ଆଉ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପରମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆଜି ପୂଜାରେ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତଥା ଆଜି ସେବାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଦିବୀରା ଦୁର୍ଲଭ ଚରଣ ଯୁଗଳ ଦିବୀରା ଦୁର୍ଲଭ চরণ যুগল কিদি জীবনী কি আছে সম্বল দেবাকি পুজিবানি কি আছে সম্বল দেহ ধনা জানা জয়গুরু।
दाना जाना तुम्हारी साखाना देहा दाना जाना तुम्हारी साखाना ग्रहणा करिया करा जीवन सफला देव ग्रहणा करिया करा जीवन सफला चराचर विश्व सकले तुम्हार चराचर विश्व सकले तुम्हार कि धन तुम्हारे देव कि अच्छी अमान कि धन तुम्हारे देव कि अच्छी अमान कि दिए पूजिब तुम्हें दिनहीन आमी कि दिए पूजिब तुम्हें दिनहीन आमी जे धने पूजिब तुम्हें সেই ধন তুমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি আর কিছু নাই চাই এই নিবেদন 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 জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু
ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଯେ କାନନ ଭାଇଙ୍କର କଟିଗଲା ଲାଇନ୍ ଟା, ସିଏ ଡ୍ରପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଲି ଡ୍ରପ୍ କରି ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଟା କଟିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏନିୱେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ବବଲି ଗୀତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା, ମାଙ୍କର ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତଟା, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ। ଯେହେତୁ ସେ କଲ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ସେଠି କଲ୍ ଟା କାଟିଦେବି, ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟା ନେଲି, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ବାଧା ହେଇଗଲା। ଦିଟା ହଁ ତ ଅନୁଭାଇ ବିଷୟ କରୁଛେ, ଅନୁଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ଦିଟା କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ମାନେ ସକାଳେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଜି। ଶରତ ଭାଇ ଥିଲେ ପୁରୀରେ, ସିଏ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ସିଏ ମତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନିରାଜ କୁଟୀରରେ।
ठाकुर मु निजे ठाकुर जनइली जे अमेरिका संघ खोजे चाहूँ आपन सहाय मैंने पैसा निजे जन आम तरफ सो नाइस अफ हिम एनिवे से गोटे कथा सब रखे चाहिए आपको जनातु जो ठीक घर हो जाऊ ठीक घर कौन आम प्रॉब्लम कुछ हूँ कौन कि आम आपको अपडेट देलु जे आम आमर बेसी घर कर हेनी लिमिटेड जगह करा पड़ो दैट मीन्स दिस इज आवर माने जहाँ करें ठीक भाव में करवा जमी भविष्य माने माने जहाँ जो फाइनाल सेमती करवा से जनातु आ गोटे लास्ट कथा कही दीपर दिन विषय जे शरत भाई जो आसी गला सम्मिलन में महिला सब भाई माँ मान कहे आप समस्ते गोटे प्रकार शाढ़ी कहीं पिंधु ना पिंधु गोटे नाली माने धला नाली जो बड़ फुल जहाँ तेणु से गोटे माँ मान जनाऊँगी माने समस्त चेष्टा करूँ हुए तो आप सम्मिलन आसवे न आस अलग कथा कि गोटे शाढ़ी जेहेतु भाई कही जाइए गोटे केन्द्र निर्देश मानवा आम मैं यहाँ बड़ कथा नहीं आम आप शाढ़ी पिंधे तेणु गोटे से टाइप शाढ़ी भाई कही असुविधा कौन हो धड़ा नाली थी गोटे समस्त आणतु जो मैंने समय आस भल कथा से पिंधे समस्त महिला सभा न आसे घर पिंधे ठाकुर पूजा हाँ गोटे सुविधा मेसेज कले निर्दिष्ट सारे तेणु जो मैंने इंडिया जाऊँच कि आप जानते कि इंडिया जाऊँच मगातु आदि निहाती आप आनीपारे व्यवस्था हो पारना आमर साहाଯ୍य दरकार आमको टे आगुरी कहीदेले विल ट्राए टू क्या थ्रू आप आनीपार तो कि आमको दिमाग खंड पूर्व जनइबे टे माने जदि मे मास जन पार्टी भल जे भाई मु माने आनीपारि मत कि गोटे दरकार तेणु विल फिगर आउट हाउ टू गेट ए शाढ़ी है कि चेष्टा करूँ भाई गोटे कही केन्द्र निर्देश आउटा ठाकुर कथा भी चिंता करूँ गोटे बाप चाहिए सब झील मैंने एका देखा जाऊँ निश्चित चाहिए निश्चित जो जो प्रकृत प्रकृत मल्टीपल पिला अच्छा मल्टीपल झील अच्छा देखो झील दी जन को एका प्रकार ड्रेस किन देते तेणु ठाकुर परम पिता दर्शन बाप हिसाब से जी चाहिए मो झील सब झील समान देखा देखा जाऊँ एका प्रकार साइज चेष्टा करूँ हाँ सुखदेव जो विषय पड़े मन पड़े मत पुण्य सम्मेलन कथा आम तो पुण्य सम्मेलन हो ये कौन फेब्रुआरी 23-24-25 आम तो आमर अनेक भक्त जाऊँ रेकर्ड नंबर भक्त जाऊँ ए वर्ष पुण्य सम्मेलन अमेरिका संघ विल पार्टिसिपेट वेल देयर जो साहाय्य चाहूँ पुण्य सम्मेलन को साहाय्य करूँ ठाकुर गोटे प्राणप्रिय अनुष्ठान द्वितीय कथा है जो चाहूँ जो डेलीगेट करना सुखित भाई करदे आम दिखाई दायित्व दी सेवा दी से करदे सुखित भाई कंटाक्ट करूँ सुखित आउ कौन था कह नहीं भाई जो मैंने भी जाऊँ किसी भी दरकार कौन बुझाबुझी करार अच्छी मत कंटाक्ट कर पहुँचला किसी भी हाँ 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 तो सुखित कंटाक्ट करेंगे हाँ से मोर विश्व है हाँ भाई जयगुरु गोटे मेसेज आसला विजय भाई आज मीटिंग अच्छी कंस्ट्रक्शन कमिटी मीटिंग आज राति 8:30 फास्ट मीटिंग जो भाई माँ मैंने सब अच्छा से ग्रुप रे जॉइन करने को अनुरोध आउ समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे आउ श्वेता माँ मेल रिप्लाई करना आज कर सकाଳେ सो माँ आपड़ शुणुंट यू ऑल्सो जॉइन टू द कमिटी समस्ते चेष्टा करेंगे से कमिटी केमती पार्टिसिपेट करके जो प्रार्थना करागला जो लक्ष्य आम अच्छी से केमती सक्सेसफुल हम समस्ते प्रार्थना करी मिसिकी सहयोग करेंगे से सेवा करेंगे से कमिटी रही सो दैट्स व्हाट ना विजय भाई सेंट ए मेसेज सो वी आर जस्ट अनाउंसिंग दैट टुडे इज द फर्स्ट मीटिंग at 8:30 PM ईस्टर्न टाइम जय गुरु ब्रज भाई आपन तो जॉइन करेंगे हाँ हम जानते भाई और परिचय पता करी तो रहला किसी हाँ हाँ कहबी आज भी अदितिर भाविने भल था अदिति व्हाट एवर से लिखी से वृंदावन पठातु मैगजीन बाहर करने सो भाविन जो सब कर पाने भल भल भाविन कर तो आटलिस्ट लिखिक रखिथे से लेखाटा देले वाई सेक्शन में बाहर सो वृंदावन से कोर्डिनेट कर नियर पठेबे आ सब पिला माने सहयोग से चाहूँ आम
आमर मैगजीन आ समस्ते केन क्षेत्र किछ किछ लिखा देबा पाए पुणे भाई जय गुरु ताको हां से सुनला भाई जय गुरु हां भलो हेले कोन अन्य माने भी इंस्पिरेशन हेबे जो माने मॉडरेट कोर्सन से पिला को कहबे जो माने स्वाति भक्ति जो श्रेयस कोर्सन so they should also encourage young aspirants to contribute. जय गुरु आउ पुणे समझनी कथा आगे कहंतु निमन से गीतरा बहुत भल बोलिया ताको हम तरफ के अप्रिशिएट कर देबे हमर मां ठाकुर बोलुथिले ठाकुर पाखरे ठाकुर प्रिय गीत सेटा किंतु मोर दुर्भाग्य माने मु डिस्काउंट कर देके माने सारे माने फोन को भाई फोन करले कान में फोन करले मु डिस्काउंट कर देके सारे कान में तो कॉल मिली तनो हां नै मैं ताको सबले कोइ टिके ऑडियो अध्याय वॉइस रे गा बोली से ला ने केतळे हमर छोटो छुआ मा हम संघ रे भाई नॉन बबली फॉर दैट सॉन्ग अच्छा अच्छा नियर आई को जियो कोई गीत गाइले से कोई दे बबली दीदी अच्छा अच्छा हां नेक्स्ट होची हमरो पुनरे बर्तन जाउछन ठाकुर आपण सब देखुथिबे ठाकुर पथ प्रांत अभ्यर्थना होची विभिन्न शाखा सब जाउछंती एबे हैदराबाद रे अछंती काली जिवे मुंबई जिवे तापरे पुणे जिवे पुणे रे पहुंचबा माने पुणे संघ पूर्वरु ऑन द वे टू पुणे हमरो माने अमेरिका संघर ठाकुर को अभ्यर्थना करा जिवो तार तारीख होची वेडनेसडे 31 जनवरी राती 9टा इंडिया टाइम रे राती 9टा बेलको तेणु आम संघरू करेंगे अजित बेहरा भाई एवं अच्छा पुणे रे सागर आम कोऑर्डिनेट कर सेवा आम कि संघ तरफ कर सो ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आम संघ तरफ से करेंगे ठाकुर को अभ्यर्थना से परिचय पत्र वेरी इंपोर्टेंट थिंग आमर परिचय पत्र गला वर्ष थे अप्लाई करते 96 98 लास्ट अप्लाई करते